रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, हम आपको आज एक ऐसे पाकिस्तानी बहादुर की दास्तान सुनाएंगे जिनके साथ दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 की 8000 मीटर की बुलंदी पर धोखा हुआ। हम बात करेंगे अमीर मेहदी के हवाले से। अमीर मेहदी का ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके हुंजा के एक छोटे से गांव हसन आबाद से था। अमीर मेहदी के फर्जंद सुल्तान अली के बकौल सन 1994 में अतालवी कोहे पेमा K2 सर करने के लिए पाकिस्तान आए तो उन्होंने उस वक्त के हुंजा के हुक्मरान मीर जहान ख़ान से रब्ता किया। मीर जहान ख़ान से अपने इस कोहे पेमाई के रास्ते में मज़दूरों को तलब किया। मीर जहान ख़ान ने जहाँ पर सैकड़ों दीगर मज़दूरों को साथ भेजा, वहाँ पर अमीर मेहदी को भी इन अतालवी कोहे पेमाओं के साथ भेजा। सुल्तान अली के बकौल हुआ कुछ यूँ कि K2 सर करने से एक दिन पहले इनसे कहा गया, अमीर मेहदी और दीगर साथियों से कहा गया कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर को K2 की 8000 मीटर बुलंदी तक पहुँचाए, चूँकि वहाँ पर जो इटली के 2 कोहे पेमा थे वो वहाँ मौजूद थे। बाकी तमाम मज़दूरों ने तो मना कर दिया, साफ इनकार किया, लेकिन अमीर मेहदी और उनके जो साथी बोनाली थे उन्होंने ये हामी भर ली कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर को वहाँ तक पहुँचाएंगे। सुल्तान अली के बकौल अमीर मेहदी, एक तो ये हुंजा की इज़्ज़त का सवाल था और दूसरा अमीर मेहदी की ये ख्वाहिश थी कि वो सब्ज़ हिलाली परचम वहाँ लहराए, लिहाजा उन्होंने हामी भरी और सख्त दुश्वार गुजार रास्तों से होता हुआ जब 8000 मीटर के मकाम पर पहुँचे, तयशुदा मकाम पर पहुँचे, तो देखते हैं कि जो इनके दीगर जो दोस्त कोहे पेमा साथी थे अतालवी, वो दोनों वहाँ मौजूद नहीं है, न वहाँ इनका खेमा है। वो सदाएं देते रहे, ठंड हवा और अंधेरी रात में इनको कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन इतने में एक आवाज़ आई कि तुम लोग अपना सिलेंडर यहाँ छोड़कर वापस नीचे चले जाओ। यूँ बात इस रात से पर्दाफाश हुआ कि अतालवी पैमान ने जानबूझकर अपना जो मुअय्यन जगह था वहाँ से खेमा हटा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई दूसरा भी K2 सर करे। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के बहादुर को पेमा अमीर मेहदी के साथ धोखा दिया था, वो भी दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 के 8000 मीटर की बुलंदी पर। जैसा कि आप जानते हैं K2 की कुल बुलंदी 8600 कुछ मीटर है और 8000 मीटर तक अमीर मेहदी पहुंच चुके थे अपने साथी के हमरा। वहां पर इटली के जो 2 कोहे पेमा थे उन्होंने इनके साथ गद्दारी की, बेवफाई की और इन्हें धोखा दिया और जानबूझकर खेमे को एक ऐसे जगह पर नस्ब किया कि ये उनको देख ना पाए। लिहाजा अमीर मेहदी और इनके साथ जो साथी थे वो लाचार थे, वो मजबूर थे, चूँकि रात छा चुकी थी, रात हो गई थी वहाँ पर और वापसी का सफ़र इनके लिए मुमकिन नहीं था। एक तो ये थकन से चूर थे, न चाहते हुए ये खुले आसमान तले -50 डिग्री सेंटीग्रेड में ये दोनों वहाँ रहे। सुल्तान अली के बकौल ये तो खुशकिस्मती थी इनकी कि वो वहाँ से ज़िंदा बच निकले और सुबह की किरण पड़ते ही अमीर मेहदी अपने साथी के हमरा ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं छोड़कर वापसी के सफ़र पे निकल आते हैं। लेकिन जो इटली के जो 2 कोहे पेमा जो बेवफा कोहे पेमा थे वो उन्हीं के छोड़े गए सिलेंडर को लेकर मज़ीद 600 कुछ मीटर चढ़कर कुछ ही घंटों में K2 सर कर लेते हैं। लेकिन अमीर मेहदी और उनके साथी वापस नीचे पहुंचते पहुंचते इनके हाथ पांव जवाब दे चुके थे। इनकी जो सर्दी की जो दर्जे हरारत से इनके पांव गल सड़ चुकी थी और गैंग्रीन से मज़ीद फैलने का ख़तरा था। लिहाजा वो जो नीचे जो मज़दूर मौजूद थे वो अमीर मेहदी और उसके साथी को स्ट्रेचर पर लेटाकर 7 दिन के पैदल सफ़र तय करके स्कर्दू पहुंचते हैं। स्कर्दू हस्पताल से इनको रावलपिंडी CMH मुंतकिल किया जाता है। रावलपिंडी में डॉक्टर जवाब दे जाते हैं और इस तरह अमीर मेहदी के पाँव की तमाम उंगलियां काटी जाती है। कोहे पेमाई के इस सफ़र में अतालवी कोहे पेमाओं ने तो एजाज़ हासिल कर लिया। इटली ने तो इन दोनों
ان کو قومی ہیرو قرار دے دیا، لیکن جو اس میں سب سے زیادہ جو بڑی قربانی دی وہ امیر مہدی نے دی۔ امیر مہدی نے اپنے پاؤں گنوا بیٹھے، وہ اس کے بعد مزدوری کے بھی لائق نہیں رہے، لیکن ستم ظرفی یہ ہے نہ ان کوہ پیماؤں نے ان کا نام لیا، نہ اٹلی کی حکومت نے، نہ حکومت پاکستان نے، بلکہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے جب ان کے نام لے کر اس معاملے کو اٹھانا چاہا تو اٹلی اور پاکستانی حکومتوں نے مل کر اس معاملے کو دبایا۔ امیر مہدی کے ساتھ کیٹو پر جو واقعہ پیش آیا یہ اٹلی اور پاکستانی حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور اس کے بعد اس کی قربانیوں کو دبایا جانا یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سلطان علی کے بقول امیر علی نے اپنے جو باقی 50 سال انہوں نے گزارے وہ انتہائی مشکل زندگی انہوں نے گزاری، اور اس وقت ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئے، نہ حکومتی سطح پر نہ دیگر ذرائع سے، بلکہ اٹلی کی حکومت نے کچھ سرٹیفکیٹ اعزازی طور پر انہیں ارسال کیے جن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اٹلی کی حکومت نے ایک لمبے عرصے تک کیٹو سر کرنے کے دوران ہونے والے ان واقعات اور حقائق پر پردہ پوشی کرتے رہے، لیکن حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہے۔ 2004 میں ان 2 کوہ پیماؤں میں سے ایک اپنی کتاب لکھتے ہیں اور اس میں تمام تر حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں امیر مہدی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد 2007 میں سرکاری سطح پر اٹلی حکومتی سطح پر اٹلی میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر امیر مہدی کی کاوشیں نہیں ہوتی، امیر مہدی کی قربانی نہیں ہوتے تو اٹلی کے یہ 2 کوہ پیماؤں کو کیٹو سر کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ لہٰذا 2007 میں اٹلی حکومت اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ان کے کوہ پیماؤں کو کیٹو سر کرنے میں جو سب سے اہم اور قربانی دی وہ امیر مہدی کی تھی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ امیر مہدی اپنا درد اپنے دل میں لیے 86 برس کی عمر میں 1999 میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پاکستان کے لیے جو اعزاز امیر مہدی حاصل کرنا چاہتے تھے، اطالوی مشن کے ٹھیک 23 برس بعد امیر مہدی کے ہی گاؤں ہنزا سے تعلق رکھنے والے اشرف امان نے 1977 میں کیٹو سر کر یہ اعزاز حاصل کیا۔ اشرف امان کا تعلق بھی ہنزا سے ہیں اور پہلے پاکستانی کوہ پیما ہے جنہوں نے کیٹو سر کیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ناصر رنچن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔